আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। वोटिंग के दौरान वादों की बारिश और वोटिंग खत्म होते ही सन्नाटा, ये जानी बूझी तस्वीर आज राज्य के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। सालों से टूटे फूटे सड़कों पर चलते चलते थक चुके स्थानीय लोगों ने आखिरकार जनप्रतिनिधियों या प्रशासन का इंतजार करना छोड़ दिया है। जो काम सरकार को करना था, आज आम लोग वही काम खुद कर रहे हैं। वोटिंग और जुलूस के दौरान वादे, काम के दौरान सन्नाटा, ऐसी शिकायतें राज्य के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। उदयपुर काकरावन विधानसभा क्षेत्र के गर्जनमुरा के घोषपारा इलाके में लोगों की यही शिकायत है। स्थानीय लोगों ने यह कदम प्रशासन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से सालों से खराब हालत वाली सड़क को ठीक न करवाने के विरोध में उठाया गया। इस इलाके में करीब 400 परिवार और 1400 वोटर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ की मेन सड़क कीचड़, खड्डे और धूल से भरी हुई है। बारिश के मौसम में पानी भरने की वजह से ट्रैफिक लगभग बंद हो जाता है और सूखे मौसम में स्थानीय लोगों का धूल भरे आंखों से दम घुटता है। আজকে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের 33 শালগড়া বিধানসভা কাকরাবনের গর্জনমুরা 11 নম্বর বুথের 7 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের যে পাড়ার যে একটা রাস্তা নিয়ে যে একটা সমস্যা, সেই সমস্যা কিন্তু আজকে 1-2 দিন না, সিপিএম থাকতেও কিন্তু আমরা 25 বছর এই রাস্তাটা আমরা কইরা দেওয়া হয়েছে না। তারপরে মাঝে মাঝে শেষে একটা দল আইয়ে বিজেপি সরকার, এই বিজেপি আমরা সব করছি, করার পরও আমরা কিন্তু এই কাজটা এখনও পদার্পণ করতে পারছি না, এখনও হয়েছে না। মন্ডল থেকে শুরু করে, ডিএম থেকে শুরু করে, এসডিএম থেকে শুরু করে, নেতা মন্ত্রী মিনিস্টার মেম্বার প্রধান থেকে শুরু করে কারো কাছে জানা নেই, এখন পর্যন্ত বাদ নাই। সবার কাছে আমরা কইছি, তারা কোনো আমরা এই রাস্তার ব্যাপারে তারা কোনো কথা কইতে আসে না। এখন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিরা, গ্রামের সবাই মিলেছিরা এই রাস্তাটা আজকে করণের চিন্তাধারা নিয়েছি। ধন্যবাদ সবাই। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि लेफ्ट के समय से लेकर मौजूदा सरकार तक सत्ता बदलने के बावजूद सड़क की हालत नहीं बदली। स्कूल जाने वाले बच्चों, बीमार मरीजों, प्रेग्नेंट औरतों, यह सड़क सबके लिए खतरनाक है। हालांकि एमएलए और पंचायत हेड से कई बार लिखित और बोलकर अपील करने के बावजूद इस बारे में कोई काम नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा, वोटिंग के समय सब आते हैं, काम के समय कोई नहीं होता। सड़क को ठीक करवाना अब कोई मांग नहीं है, यह हमारा हक है। अगर सरकार का काम लोगों को ही करना पड़े तो जनप्रतिनिधि होने का क्या फायदा, यह सवाल उठाए जा रहे हैं। তো আমরা কি করে আমার তাদের আশা বাদ দিয়েছিল, এখন আমরা নিজেরা কাজ করানোর উদ্যোগ নিয়েছি। সবাই বাড়ির বৌদি লইয়া সবাই নামছি, আর কি করে আমার কিছু করার নাই। আমরা একদম ভিত্তিটা দেখতে হয়ে গেছে, একটা গাড়ি আইতে পারে না, একটা মানুষের গৃহস্থী লইতে পারতে আসে না, কোনো কিছু করতে হয়। ডেলি অ্যাক্সিডেন্ট এই হুদিনকালে আর বর্ষাকালে কি অবস্থা যে রাস্তাটা, নেতারা বারবার দেখতে আছে, তাদের কাছে বারবার আপিল করা হইতেছে, কেউ এটা কর্ণগত করে না। এই যাক সবার কাছে অনুরোধ, আমরা রাস্তাটা যাতে আইয়া দেয়, নেতারা থেকে শুরু করে উপর মহলের থেকে শুরু করে সবাই যাতে আইয়া দেয়, আমরা কাজটা যাতে ইমিডিয়েট। আমরা এত দীর্ঘদিন ধরে কইতে আছি যে রাস্তাটা করে দিতে হইব, আমরা রক্ত দানফান আইতে আছে বা বর্ষাকাল আইতে আছে, আমরা চলতে চলতে বা বাচ্চারাও স্কুলে যাইতে আছে, অসুবিধা হইতে আছে, রুগী লিয়া যাইতে পারে না। বাস একটা রুগী লিয়া বাইসে গত মাসে যাইতে লইছে, আর বাইসে থাকতে গাড়িটা পড়েও গেছে, ব্যথা পাইছে আরও অনেক। ব্যথা পাওয়ানোর পরে যাও এই ডাক্তার এই চিকিৎসাও করলাম, ব্যথার চিকিৎসাও করলাম, রোগের চিকিৎসাও করলাম, তারা কাছে যে শুনাইলাম, তারা তো দিন আগে দেখলো না, রাস্তাটা দেখলো না। বা আমরা এক দূরে আগে আমরা রাস্তাটা যাতে করে নমস্কার আমার কাছে সবার কাছে। प्रशासन की चुप्पी और जनप्रतिनिधियों की बेपरवाही के विरोध में स्थानीय लोगों का यह अपनी मर्जी से किया गया काम एक तरफ तो गुस्से का इजहार है, वही आने वाले दिनों में किसी बड़े राजनीतिक फैसले का भी इशारा करती है। अब और भरोसा नहीं, हमें असल में काम चाहिए, नहीं तो वोट नहीं। ये घोषपारा के लोगों का साफ कहना